आज के तारापीठ श्मशाने नवग्रह यज्ञ करलाम। आज के तारीख 2/6/2024। यज्ञेर शुरूते आमरा शिवा भोगतलाय যাব। सेखाने भैरवके आह्वान देव, भैरवके भोग देव। एखाने बामाखेपा भैरवके भोग दितेन। एटाई शिवा भोगतला। डाकिनी जोगिनी नंदी भिंगी ताल बेताल काल भैरव श्मशान भैरव सकलके आमरा आह्वान देव यज्ञ सम्पूर्ण करार जन्य। मोमबाती एवं धूप जालिए शिवा भोगतलाय भोग दिए तादेर काछे कामना करब जाते भक्तेर कल्याण हय एवं आमरा जे कर्म करछि तार सफलता आसे एवं तारा एई यज्ञे उपस्थित थेके समस्त कर्म सम्पूर्ण करे। प्रतिबारই आमरा यज्ञेर शुरूते शिवा भोगतलाय गिये तादेरके आह्वान करे आसि। एबार यज्ञेर आह्वान करे प्रार्थना करे सकल देवदेवीके डेके अग्नि प्रज्वलित करब। तार प्रथमे आमरा एखाने यंत्र दिएछि, मा बगलार यंत्र, महामृत्युंजय यंत्र, दैवशक्ति लाभेर यंत्र एवं गर्भयोग यंत्र। आमरा सब समय ग्रहेर जे काटानटा करे थाकी महामृत्युंजयेर उपरे एवं मा बगलार उपरे। तबे दश महाविद्यार मंत्र आमादेर एखाने जप हय। एर जन्य आमादेर एकटी यज्ञ करते अनेकटा समय लागे एवं महामृत्युंजय मंत्रे आहुति हय बेलपाता, घी एवं होम सामग्री। महामृत्युंजय मंत्र प्रथमे अनेकटाई आमादेर मंत्र पाठ करते हय, जप करते हय। तारपरे नरसिंह मंत्र, विष्णु मंत्र, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरेर मंत्र, शिवेर मंत्र, दश महाविद्या मंत्र एवं नवग्रह मंत्र। नवग्रह मंत्रे आमरा प्रत्येकटा ग्रहेर मंत्र 3 माला करे मंत्र पाठ करे आहुति देওয়া হয়। प्रति मालाते 108 बार करे मंत्र पाठ হয়। एर जन्य आमादेर এই যজ্ঞ অনেকটা সময় দিতে হয় যজ্ঞ করতে এবং তারপরে যে গ্রহের মন্ত্র গুরু প্রদত্ত আছে গ্রহ শান্তির জন্য প্রথমে আমরা বাস্তু দোষ কাটান করি। তারপরে বাস্তুতে গ্রহ দোষ থাকলে সেই গ্রহ দোষের যে সমস্ত মন্ত্র আছে গুরু প্রদত্ত সেগুলো দেওয়া হয়। এরপরে তার উপরে যে গ্রহ দোষ আছে সেই গ্রহ শান্তির জন্য গুরু প্রদত্ত মন্ত্রগুলি দিয়ে আহুতি দেওয়া হয়। এখন আপনারা যেটা দেখছেন এটা পূর্ণ আহুতি হচ্ছে। এখানে বগলার পূর্ণ আহুতি আমরা দিচ্ছি, সঙ্গে ব্রহ্মার পূর্ণ আহুতি দিচ্ছি, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের। এরপরে আমরা মালা প্রদান করছি। এখানে মা বগলার মালা প্রদান করা হচ্ছে। মা বগলাকে মাল্য প্রদান করে তার কাছে প্রার্থনা করা হবে। এবার মা তারা এবং সর্বদেব দেবীকে মাল্য প্রদান করা হচ্ছে। নবগ্রহের যে প্রসাদ দেওয়া হয়েছিল, ভোগ দেওয়া হয়েছিল সেটা আমরা যজ্ঞে প্রদান করলাম। এরপরে কিছু মন্ত্র প্রার্থনা করা হবে, মন্ত্র আহুতি দেওয়া হবে। তারপরে যজ্ঞের শেষের পর্বের দিকে আমরা চলে আসছি। এরপরে আমরা যজ্ঞকুণ্ডের শান্তি দিয়ে দিচ্ছি। তবে আমাদের যেগুলো পার্মানেন্ট যজ্ঞকুণ্ড সেখানে শান্তি দেওয়া হয় না, কারণ সেখানে প্রতিদিন আমরা যজ্ঞ করি। আর এখানে শ্মশানে যে যজ্ঞকুণ্ড এখানে যজ্ঞে যেমন আহ্বান করে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছে তেমনি যজ্ঞের শেষে আমরা শান্তি দিয়ে দিচ্ছি এবং সমস্ত দেবদেবীকে এখান থেকে